آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے ڈالر کی۔ تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ ڈالر ہر روز نیا ریکارڈ بنانے لگا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مہنگا ہو کر 170 روپے 48 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 172 روپے 50 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ڈالر کی اونچی اڑان، ہر دن نئے ریکارڈ بننے لگے۔ روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح تک گر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 51 پیسے مزید مہنگا ہو کر 170 روپے 48 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 50 پیسے مہنگا 172 روپے 50 پیسے کی نئی بلند سطح قائم کر دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روپیہ تاریخ کی کم ترین سطح پر گرنے کی وجہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے پر ایکسچینج ریٹ پر شدید دباؤ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایک ریکوری آئی ہے، اس سے گلوبل کوموڈیٹی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ دوسری جانب ہماری اکانومی بھی ریکوری فیز میں ہے۔ ہماری حکومت نے گروتھ بڑھانے کے لیے جو اقدامات دیے، جو اسٹیمولس دیے، اس سے ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ تو دو امپیکٹ آ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اس وقت بھی قدر قبول نہیں سامنے آ رہی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں اسلامک سکوک بانڈز کی میچورٹی پر ڈالر کی ادائیگی کرنا ہے۔ ساتھ ہی اگست میں 6 ارب ڈالر سے زائد کی درآمدات اور کنٹینرز کرایوں میں 10 گنا اضافے سے ڈالر کی مانگ میں نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور چینی پھر عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہے۔ سرکاری ریٹ 90 روپے فی کلو مقرر کر دیا گیا، جبکہ جنوبی پنجاب کی مارکیٹوں میں چینی 105 سے 110 روپے فی کلو میں بکنے لگی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کا سونامی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا۔ مہنگائی کے سونامی نے عوام کو جکڑ لیا۔ چینی کی قیمتوں میں 5 روپے فی کلو اضافہ۔ سرکاری نرخ 90 روپے کلو مقرر ہونے کے باوجود چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ بہاولپور میں چینی کی قیمت 105 روپے سے بڑھ کر 110 روپے فی کلو ہو گئی۔ شہریوں نے حکومت سے عوام کے حال پر رحم کھانے کی اپیل کر دی۔ سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو لٹ گئے پٹ گئے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں۔ حالانکہ کمشنر کا آرڈر پاکستان میں نہیں چلے گا، پھر کہاں چلے گا؟ کمشنر کہتا ہے 190 روپے کلو چینی بکنی چاہیے، جبکہ 105 روپے کلو مل رہی تھی، آج 5 روپے کلو ریٹ بڑھ گیا ہے، 110 روپے کلو مل رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی مارکیٹوں میں چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی چیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو ریٹ ہے وہ 90 روپے کلو کے حساب سے ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے نا مہنگی پڑتی ہے، چینی 10,000 روپے کا گٹو ہے، ہم لوگ کیسے بیچیں؟ ہمیں یہ 102 روپے 3 روپے کلو کے حساب سے پڑتی ہے، لیکن یہ مطلب جو ہے نا ہماری رینج سے باہر ہے۔ تو اس لیے جو عام عوام ہے وہ بھی جو ہے نا مطلب 110 روپے کلو لینے کے لیے مجبور ہے۔ رحیم یا خان میں بھی چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ سرکاری ریٹ 90 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ مہنگائی سے ستائی عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ہر چیز جو بنیادی ضرورت ہے عام انسان کے دسترس سے دور جاتی جا رہی ہے۔ یہ چینی ہے، اس کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ سرکاری ریٹ تو 90 روپے ہے، مگر 110 120 میں بھی نہیں مل رہے، تو عام انسان جائے تو جائے کہاں؟ ادھر لیا میں سبسڈی پر چینی کی فراہمی مذاق بن گئی۔ سبسڈی پر دی جانے والی چینی صارفین کو صرف 1 کلو تک مہیا کی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دہاڑی نہ ہونے کے برابر ہے، مگر چینی سمیت تمام اشیاء پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ مل تو رہی ہے مگر وہ کم مقدار میں شہریوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو چینی کو جو ہے نا کوٹا زیادہ ملنا چاہیے۔ کہر اور پکا کی مارکیٹ میں چینی 105 سے 110 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پھٹ پڑے ہیں۔ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، مارکیٹ میں چینی ملتی نہیں۔ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا 90 روپے چینی دیں گے، لیکن مارکیٹ میں جو مل رہی ہے 105 روپے اور دیہاتوں میں مل رہی ہے 110 روپے۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ عام شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت چینی کی قیمت کم کر کے انہیں بھی ریلیف دے۔ ڈیڈی خان میں ایل پی جی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ 15 روپے مزید مہنگی ہونے سے گیس کی نئی قیمت 185 روپے فی کلو ہو گئی۔ رضا مالک کی رپورٹ۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں ایل پی جی 15 سے 20 روپے فی کلو تک مزید مہنگی ہو گئی، جبکہ ایک ہفتے کے دوران قیمتوں میں 15 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ گیس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، آج بھی سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک دفعہ 70 روپے ہوا ہے، 160 روپے ہوا ہے، 150 روپے، اس پہ اوپر نیچے نہیں گیا۔ یہ ریٹ اوپر ہی جا رہا ہے، نیچے نہیں رہا۔ یہ گیس ایل پی جی پتہ نہیں سردیوں میں کیا ہوگا۔
घरेलू और कमर्शियल सार्फिन का कहना था कि LPG 170 से बढ़कर 185 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 2060 से बढ़कर 2200 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 7925 से बढ़कर 8853 रुपए का हो चुका है। हर रोज रेट चढ़ दे हर रोज, ठीक है ना, महंगाई तोलते थी है। वज़ीर आज़म को इतना ख्याल नहीं होता कि भाई इन्हें रेट को कम करूं ताकि सारी आवाम भी खुशहाल रहे। शहरियों का मजीद कहना था कि गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुश्किलात भी बढ़ेंगी। आला हुक्काम कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन रेहान अली के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। मुल्तान में ग्राम फरोशों की अब खैर नहीं है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म जारी कर दिया है। डिवीजन भर के डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। कमिश्नर ने सरकारी रेट लिस्ट वाज़े अवेजा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर हाथ डाला जाए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि सितंबर में अब तक 22,472 छापे, 27 लाख से ज़ायद जुर्माना, 76 FIR दर्ज कराकर 124 ग्राम फरोश गिरफ्तार हुए हैं। 17 दुकानें सील की गई हैं। DC खानेवाल ने बताया कि रवा माह 28,448 छापे मारे गए, 30 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया गया। 38 FIR दर्ज कराकर 103 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार, जबकि 74 दुकानें सील कर दी गईं। DC लोधरा ने बताया कि 220 ग्राम फरोश गिरफ्तार करके 48 FIR दी गईं। DC बिहाड़ी ने बताया कि 81 ग्राम फरोश गिरफ्तार करके 31 लाख जुर्माना आयद किया गया। गरीब की सवारी जेब पे पड़ गई मजीद भारी। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमतों में 4,000 से 6,500 रुपए तक इजाफा कर दिया। CD 70 मॉडल की कीमत 91,000 रुपए हो गई। नौजवानों का पसंदीदा 125 मॉडल की कीमत 1,49,000 रुपए तक पहुंच गई। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। मोटरसाइकिल भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। होंडा कंपनी ने डॉलर की बढ़ती कीमत को जवाब बनाकर मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। होलसेल मार्केट में CD 70 मॉडल की कीमत 4,000 रुपए इजाफे से 91,000 रुपए हो गई। 125 रेगुलर मॉडल की कीमत 6,500 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए तक पहुंच गई, जबकि 125 सेल्फ स्टार्ट मॉडल की कीमत 6,500 रुपए इजाफे से 2,11,000 हो गई है। डॉलर बढ़ने से CD का रेट बढ़ गया, 125 का रेट बढ़ गया, चाइना का भी रेट बढ़ गया, हर गाड़ी का पार्ट्स का रेट बढ़ गया, महंगाई हर तरफ आनी है, घर का सौदा भी बढ़ गया। सर कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और इतनी गुर्बत हो गई है कि इंसान ताज़ी बहुत मुश्किल से पूरी होती है कि इस हुकूमत को चाहिए कुछ हमें हमारे लिए खुदा का खौफ करें कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। कंपनी ने सिर्फ मोटरसाइकिलें ही नहीं, इसके पार्ट्स भी महंगे कर दिए हैं, जिस पर शहरी सीख पा हैं। ताजिर बरादरी का भी इस हवाले से कहना था कि डॉलर जितना ऊपर जाएगा मोटरसाइकिलें भी इतनी ही महंगी होंगी। मोटरसाइकिल आम बंदे वास्ते रही नहीं, आम बंदे के बस में ये तो रही नहीं ना। ये अब 93-95 हज़ार रुपए की CD हो गई है। चाइना की मोटरसाइकिल भी 60,000 से ऊपर जा रही है। अब गरीब आदमी क्या करेगा। शहरियों ने गिला किया है कि जब डॉलर नीचे आया था इस वक्त तो कीमत 1 रुपया भी कम नहीं हुई, लेकिन महंगा होने पर कीमत फौरी बढ़ा दी गई है, जो कंपनी का दोहरा मेयार है। वसीम शहजाद, मुल्तान। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। जनूबी पंजाब के ताजिरों ने हुकूमत से तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि FBR का ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा, दफातर में भी रश है, हुकूमत मजीद वक्त दे। मियांवाली के ताजिरों का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में खराबियों और गोशवारों की पेचीदगियों की वजह से गोशवारे जमा नहीं करा सके। हम टैक्स देना चाहते हैं, हुकूमत हमारी मदद करे। हमारे पास 30,000 के करीब केसेस हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ अभी 6,500 गोशवारे हैं। तो जहाँ तक तल्लक है एक दिन बाकी रहने का, तो उसमें लोगों को चाहिए कि वो मैक्सिमम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। खानेवाल में सदर ट्रेड चैम्बर इनाम कुरैशी का कहना था कि कोरोना की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। मुमकिन नहीं कि बर वक्त गोशवारे जमा कराएं। हुकूमत 31 दिसंबर तक तारीख में तोसी करे। कल तक तो कभी कभी किसी भी किस्म के गोशवारे दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए कम अज़ कम ताजिरों का पूरे पाकिस्तान में मुतालबा है कि 3 महीने तो कम अज़ कम दिए जाएं। तो उसमें यह है कि अगर कोई ताजिर दाखिल नहीं करा सकता अपना गोशवारा, तो अगले महीने माइनर से सरचार्ज लगा के और फिर उससे अगले महीने सरचार्ज लगा के, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं, अगर दाखिल नहीं हुआ तो फिर आप डिफॉल्ट हो जाएंगे। बिहाड़ी के ताजिरों का कहना था कि हम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी, हुकूमत तारीख बढ़ा दे। हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा कराएं। तो आजकल काम भी इतना ज़्यादा नहीं है, हालात कैसे हैं आपके सामने, महंगाई कितनी है। तो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से
کہ ہم نے بھی پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیا، عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، تو لہٰذا ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے زیادہ۔ لودھنا کی تاجر برادری گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ سے پریشان ہو گئی۔ صدر انجمن تاجران ملک اصغر کا کہنا ہے کہ ہم ٹیکس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، حکومت مسائل کو سمجھے۔ تاجر پس چکا ہے، مسلسل 1.5 سال کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ایس او پیز کی وجہ سے تاجروں کا بہت برا حال ہے، خاص طور پر ریٹیلر بہت پریشان ہیں، تاجر دن بدن مقروض ہو رہے ہیں۔ میں حکومت وقت سے اپیل کروں گا کہ ایک تو اس ڈیٹ کو بڑھایا جائے، دوسرا تاجروں کو ریلیف دیں۔ تاجروں نے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع نہ کرنے پر ہڑتالوں کی دھمکی بھی۔ ملتان میں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ٹیکس معاملات پر تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں شیخ فیصل اور عابد رضا بودلہ سمیت بڑی تعداد میں تاجر برادری نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری شیخ فیصل سعید کا کہنا تھا کہ یہ ادارہ خطے کے چھوٹے تاجروں اور چھوٹی صنعتوں کی نمائندگی کرے گا۔ ٹیکس دہندگان میں FBR سے متعلق اعتماد میں کمی رہی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ گوشوارے ادا کرنے کی تاریخ میں توسیع کی جائے۔ چیف کمشنر RTO عابد رضا بودلہ نے کہا کہ پوائنٹ آف سیلز پر جو تاجر پورا نہیں اترتا وہ ہمارے پاس آ کر بتائیں، ہم قوانین کی روشنی میں بتا دیں گے۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کی شامت آنے والی ہے، انہیں نہ صرف جرمانہ ہوگا بلکہ موبائل بھی بند ہو جائیں گے اور بجلی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا جائے گا۔ میاں والی میں FBR ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا عمل جاری ہے۔ DC انلینڈ رانا انتظار نے بتایا کہ 30,000 سے زائد رجسٹرڈ ٹیکس گزاروں میں سے 7,000 نے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے ہیں۔ جو دیا FBR والوں نے وہ بالکل بیٹھ چکا ہے، ہر بندہ جو وہ گوشوارے جمع کرانے کے لیے ان کے آفس میں کھڑا ہے، آن لائن سسٹم سارا بیٹھا ہوا ہے، تو اتنے شارٹ پیریڈ میں ناممکن ہے کہ ہم فوری طور پہ گوشوارے جمع کریں۔ تو ہماری حکومت وقت سے FBR کے ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے کہ کم از کم 2 ماہ جو ہے وہ بڑھائے جائیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہر کوئی اپنے گوشوارے جمع کروا سکے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو ریونیو اکٹھا ہو، تو اس کے لیے ہمیں سسٹم بھی اس قسم کا مہیا کیا جائے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اپنے ٹیکس سسٹم جو دیا FBR۔ حکومت نے 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگانا شروع کر دی ہے۔ اسکولوں، کالجز اور اکیڈمیوں میں طلباء اور طالبات کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ NCOC کا بڑا فیصلہ، اب 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو بھی ویکسین لگوانا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں 18 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے 31 اکتوبر تک ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانا لازمی قرار ہے، جبکہ 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے 30 نومبر تک ویکسین لگوانے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں آج سے ویکسینیشن کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ ہمارے کالج میں آج ویکسینیشن کا 3rd ڈے ہے، تو وہ لڑکیاں جو اپنے گھروں سے باہر نہیں جا سکتی تو ان کو لوگوں کو یہ فیسلٹیز دی گئی ہے کہ وہ کالج میں آئیں اور اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کروائیں۔ جن لوگوں نے ویکسین نہیں لگوائی وہ لگوائے، اور کالج سے ہمیں بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہ لگوائی، یہ بہت بہتر ہے۔ کالج میں آئی ہوں ویکسینیشن کروانے کے لیے، یہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہے، تو جو اسٹوڈنٹس نہیں لگوا سکتے قریب دور سے وہ یہاں پر کالج میں آئے ویکسینیشن کروائیں۔ ویکسینیشن کے بغیر کالج میں انٹری نہیں ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین شاہ رکن عالم ملتان میں بھی طالبات کی ویکسینیشن کے لیے کیمپ لگا دیا گیا۔ کیمپ کی فوکل پرسن صفیہ کا کہنا تھا کہ آج سے 15 سال کے بچوں کو بھی ویکسین لگانا شروع کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو 18 اور 18+ ہیں ان کو تو ہم سائنوفارم اور سائنووک لگا رہے ہیں، اور اب چونکہ 15 to 17 کی ویکسینیشن سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم فائزر لگا رہے ہیں۔ ویکسین لگوانے والی طالبات اور ان کے والدین کا کہنا تھا کہ کالج میں کیمپ لگنے سے آسانی ہو رہی ہے۔ ادھر سرکاری اسکولوں کے بچوں کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنی ویکسینیشن جلدی کروائیں گے تاکہ ان کے اسکول بار بار بند نہ ہو۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر سہیرہ اور سہیب کے ساتھ الشفا آصف، ملتان۔ بہاولپور کے اسکولوں میں بھی کرونا ویکسین لگانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ بہاولپور سے محمود ظہیر کی رپورٹ۔ اور کورونا کے خلاف اس لڑائی میں اب 12 سال تک کے چھوٹے بچے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ NCOC کی ہدایت پر بہاولپور کے اسکولوں میں بھی کورونا ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے اسکول میں ٹوٹل بچے 257 ہیں جن کی ویکسینیشن ہونی ہے۔ تقریباً 50 کے قریب بچوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے، جس میں 17 سال سے 15 سال کے بچے شامل ہیں۔ جی ہمارے فائدے کے لیے حکومت یہ کروا رہی ہے، سب کو یہ ویکسین کروانی چاہیے، ہماری حفاظت کے لیے ہی ہے۔ بہاولپور کے اسکولوں میں
में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चे और बच्चियों की वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चियों का कहना था कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। जो लोग डर रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, वैक्सीनेशन से जो कह रहे हैं कि है ना अमवात हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि हम कोरोना से लड़ सकें, और हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। वैक्सीनेशन हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तो कोरोना हो सकता है। वैक्सीनेशन के हवाले से स्कूलों के बच्चों का कहना था कि वैक्सीन लगवाने में ही बचत है, बगैर वैक्सीनेशन के वो किसी भी वक्त कोरोना का शिकार हो सकते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। इंसदाद डेंगू सर्विलेंस मुहिम का भरपूर अंदाज में आगाज कर दिया गया है और डेंगू लार्वा मिलने पर 3 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमर महमूद की सरबराही में महकमा सेहत ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की है। होटलों की सफाई न होने और लार्वा मिलने पर नोटिस जारी कर दिए गए। डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए जिले भर में डेंगू के हवाले से चेकिंग मुहिम का आगाज कर दिया गया। शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और खुश्क रखें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बदलता मौसम के बाद से डेंगू का खतरा सर उठा रहा है। शहरी और ताजर बरादरी एहतियात के दामन हाथ से न छोड़ें। आपको ब्रेकिंग दें, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। अवैस कियानी से बात कर लेते हैं। अवैस, कहिएगा क्या लग रहा है, कितने पैसे बढ़ेंगे, कितनी समरी भिजवाई गई? अवैस कियानी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें, उससे पहले बताएं कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक कीमत बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। डीजल की कीमत में 3.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान मौजूद है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश कर दी। इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत, 2 बच्चों के गटर में गिरकर जख्मी होने के बावजूद ढक्कन नहीं लगाए गए। शहरी इंतजामिया को कोसने लगे हैं। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर की इस्लामी कॉलोनी में चंद रोज कबल एक बच्ची और एक बच्चा गटर में गिर गए, जिन्हें मुकामी अफराद ने रेस्क्यू किया। इंतजामिया ने फिर भी गटरों के ढक्कन नहीं लगाए। बच्ची गिर गई है, बेहोश हो गई है, इतनी हालत खराब हो गई है कि ढक्कन देने चाहिए। मेहरबानी है इनकी, गरीब बंदे, मेरी तो एक बच्ची है। शहरियों का कहना था कि ढक्कन न होने के बायस स्कूल जाते बच्चे गटरों में गिर जाते हैं। पूरी बार गया हूँ, दरखास्तें दे दे था कि मेरा ये साथ ही बिल्कुल घर है, तो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ढक्कन लगाना चाहिए। ये डेली है, स्कूल में आते जाते हैं, यह दर्श भी है, यहाँ गटर के ढक्कन लगने चाहिए। शहरियों का कहना था कि दरखास्तें दे देकर थक चुके हैं। शायद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को किसी बड़े सानहे का इंतजार है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डीडी खान में राखी गांच के मकाम पर कोयटा रोड पर सेबों से भरा ट्रक उलट गया है, जिससे ट्रैफिक 2 घंटे ब्लॉक रही और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। पंजाब को बलोचिस्तान से मिलाने वाली शाहरा कोयटा रोड टूट फूट का शिकार है। आज भी सेबों से भरा ट्रक सड़क पर उलट गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, लेकिन ट्रक को कई घंटे बाद भी नहीं हटाया जा सका है। सड़क पर खड्डों और गैर मुनासिब उतराई चढ़ाई की वजह से अक्सर हादसा पेश आते हैं। उन्होंने NHA की जानिब से इंतजाम न करने का भी शिकवा किया है। FIA साइबर क्राइम विंग इन एक्शन है। खातून को नजेबा वीडियोज के जरिए हरासा करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। साइबर क्राइम विंग के मुताबिक मुलजिम अली इमरान को मुल्तान में दौरान कार्रवाई गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 2 खवातीन को नजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी थी, जबकि गिरफ्तार मुलजिम के मोबाइल फोन से वीडियोज और धमकी अमेज मैसेजेस भी मौसूल हुए हैं। ताहम साइबर क्राइम हुकाम ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर डीजी खान के कबाली इलाके बवाटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई, ट्रक से करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया गया है। नॉन कस्टम पेड सामान में दूध, सिगरेट, छाली और गुटखा बरामद हुआ है। नॉन कस्टम पेड सामान को पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। पकड़े गए नॉन कस्टम पेड सामान की मालियत 3 करोड़ रुपए है। कानूनी कार्रवाई के बाद सामान को कस्टम हुक्काम के हवाले किया जाएगा। हुकूमत मियांवाली की तमीर तरक्की के लिए कोशा है। साल 2021 और 22 के लिए 6 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर सलीम गुल खान ने रोही को बताया है कि माली साल 2020-21 में शुरू होने वाले 16 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबाजात तकमील के आखिरी मरहल में पहुंच चुके हैं, जबकि माली साल 2021-22 के लिए 6 अरब रुपए के फंड भी जारी हो चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जिला भर में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबों पर काम तेजी से जारी है। जनरल बस स्टैंड और सिटी के अंदर भी जल्द तरक्याती काम शुरू हो जाएंगे। 6 अरब समथिंग रुपीस के जो हमारा 2021 का बजट आया 21-22 का, इसके ऊपर बेशुमार काम जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से 98% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने मजीद बताया कि आइंदा 2 सालों में मियांवाली का नक्शा भी तब्दील हो जाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में नए भर्ती होने वाले पटवारियों को जॉब लेटर देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल का कहना था कि पटवारी अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें, सही काम करें। बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आपके सामने हो रही होंगी। आप जिस एसोसिएट चीज के साथ हुए हैं वो है जमीन। हमारे माशरे में जमीन एक बहुत बड़ा प्राइड है, पावर है, पैसा है। प्लीज आपने इस रविश के साथ बिल्कुल यू आर नॉट टू बी कैरिड अवे विद दिस। मेरिट पे आए हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से आए हो, तो आपको लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हमारी अवाम गरीब है, अनपढ़ है, उनको चीजों का नहीं पता, उनकी जिंदगियों में आसानियां लेके आइए। जमीन वो चीज है जिसके ऊपर कत्ल होते हैं, जिसके ऊपर झगड़े होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है। आपकी मौजूदगी मुझे ये इत्मीनान जरूर बख्शे कल को कि हमने जो फैसला किया था वो ठीक किया है। हमने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है। वो जो 15 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हमने वर्ल्ड बैंक के तावन से लगाया था, उसको डेविएट करके हम आप लोगों को लेके आए। इस मौके पे मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की सरबराही में इतना अच्छा है आपके लिए इंतजाम जो किया गया है। आज से पहले जो हमारे पटवारी हजरात में भी आपका नॉमिनेचर भी चेंज हो जाएगा, इतने अच्छे इंतजाम नहीं होते थे। आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है। महकमा बल्दियात ने प्रोफेशनल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया है। मुल्तान जिला काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जल्द नए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे। ऑफिसर जिला कौंसल राना महबूब आलम का कहना था, मुल्तान में बगैर नक्शा पास और गैर कानूनी इमारतों की भरमार है। जिला कौंसल और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में पहले प्रोफेशनल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तैनात नहीं थे। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पहले नक्शा पास करता था, मगर इसके पास ज्यादा अख्तियारात नहीं थे। हमारा प्लानिंग अफसर था और साथ जो बिल्डिंग अफसर था वो सिर्फ नक्शे अप्रूव करता था, लेकिन उसकी जो इन्फोर्समेंट है कि कहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे उसके हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनकी वायलेशंस हो रही है, कहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेट पे कब्जा किया जा रहा है, या उसमें कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से कन्वे होता है कि वो अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो वो हमने गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन किया हुआ था नॉन टेक्निकल लोगों का। उन्होंने मजीद कहा कि प्रोफेशनल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स भर्ती करने से सरकारी जमीन वागुजार कराने के साथ गैर कानूनी इमारतों की तामीरात में कमी आएगी। हुकूमत की जानिब से जल्द प्रोफेशनल इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। जो एक्सपर्ट लोग हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर, उन्हें ही इन्फोर्समेंट का चार्ज दे दिया। अब जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है वो 2 तरह के काम करेंगे, एक तो नक्शे की मंजूरी करवाएंगे और साथ साथ उसकी इन्फोर्समेंट भी। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल राना महबूब आलम का मजीद कहना था कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तमाम मातहत इदारों में इस कानून को नाफिज किया जाएगा। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।